start our lesson today. Please, let's pray together. Nabila, can you lead to pray? Attention please, before we start the meeting, let's pray together. Finish. Okay, thank you Nabila. Okay class, I will check your attendance first. When I call your name, you can say present. Aini Puji Astuti. Present. Okay. Alfa Jelita. Present. Anif Juliana. Present. Bunga Cahya. Present. Chelsea Serly. Present. Devina Diva. Present. Dita Sriwijayati. Elsa Aulia. Present. Faradita Puspitasari. Hasna Safina Dunaja. Jevira Dwi. Kartika Chandra. Karisma Naisin. Laila Fauzia. Lista Mairila. Where is Lista? Livia Damayati. Meriana. Nabila Fauzia. Nadia Cantika. Nadia Tasya. Naftali Diva. Nia Fitriana. Nina Saraswati. Putri Zulaika. Rana Dea. Ratsa Aryasa Devi. Reina Guru. Ririn Khairunisa. Risma Wulandari. Sita Happy. Sofi Fadilatun. Saniatul Fitri. Winda Puspita. Dedi Arjuna. Okay class, I will show you some slides here before we start the material. Okay class, this is the main components here of the material today. Please read it by yourself. Silakan dibaca. Ya. Okay, have you finished? Okay, good. Okay, we look at the basic competence here. Okay, now we look at the main competence here. Please read it by yourself. Okay, have you finished? Okay. The next one is the indicators. There are 1, 2, 3, 4, 5 indicators here. Yaitu yang pertama menganalisis, yang kedua membandingkan, yang ketiga menyimpulkan, menyusun dan mengkomunikasikan. Next, this is the learning objective of the materials today. There are 5 learning objectives here. Yang pertama adalah melalui diskusi dengan peserta didik lain dan mengamati gambar yang ditampilkan dengan PPT dan atau Google Classroom, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks record sesuai dengan konteks penggunaannya secara teliti dan tepat. Okay, the second one is melalui identifikasi referensi lain bisa berupa link,
yang disarankan oleh guru dan mendiskusikannya, peserta didik dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai leksikal sesuai dengan konteks penggunaannya secara teliti dan tepat. Yang ketiga, yaitu melalui identifikasi referensi lain bisa berpaling yang disarankan oleh guru dan mendiskusikannya, peserta didik dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai leksikon sesuai dengan konteks penggunaannya secara teliti dan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi dengan guru dan peserta lain, peserta didik dapat menyusun teks leksikal sesuai dengan konteks penggunaannya secara mandiri dan kreatif. And the last one is setelah berdiskusi bersama peserta lain, peserta didik dapat mengkomunikasikan teks leksikal dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat sesuai dengan konteks penggunaan dengan percaya diri. Okay, this is quotes for you. Okay, class, did you remember about the materials in the previous meeting? Sinta, do you remember about the materials in the previous meeting? Yes, ma'am. It's about simple past tense. Okay, good. How about the pattern of the simple past tense? Risma, do you remember? Yes, ma'am. The pattern of simple past tense subject plus verb. Okay, good. Now please look at the picture below. Silakan lihat gambar ini ya. What do you think about the picture? Kira-kira apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Kira-kira ini gambar apa? Monumen, saladan, good. Now please look at Alan's problem here. This passage. Yes, ma'am. Okay. Alan has a new friend named Anna from Bandung. She is fond of traveling and visiting a lot of tourist places with her family. One of her favorite places is going to explore East Ambarawa. Alan told her he enjoyed traveling there last month. Then Anna wants to know about his experience in Ambarawa. So please help Alan retell his experience as he was in Ambarawa. Okay, thank you Hasna. Okay, the next one is please help Alan solve his problem. Jadi tugas kalian adalah membantu Alan untuk menyelesaikan masalahnya. There are 4 problems here. Jadi ada 4 masalah di sini. The first one is how can Alan retell his experience as he was in Ambarawa? And the second one is please create a text to help Alan solve his problem based on the situation. And the third one is what kind of text should Alan learn about? And the fourth one is can you analyze the text based on its social function, generic structures, and language features? Okay, now please make a group of 6 and be an active learner in your group. Okay, now please count down from here. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, number 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Please move your chair here. Who get number 2? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Silakan di sini. 2.
Hai awesome Kuiperian. Welcome back to Kuiper video with me your English teacher Miss Lydia Afrilita. Kuiperian I'm so excited to see you again Kuiperian. This time we are going to talk about a topic that is really interesting Kuiperian, yang I'm sure that you have been learning or hearing about this topic before ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai recount text. Nah, sebelum Miss Lydia jelaskan apa itu recount text, I want to ask you some questions, Kuiperian. Kalian pernah nggak punya diary? Kuiperian, atau kalian pun pernah nggak menceritakan pengalaman paling berharga kalian ya kepada orang lain? Pasti pernah ya Kuiperian. Atau kalian pernah nggak mendengar orang lain seperti misalkan teman kalian menceritakan tentang pengalaman mereka berlibur di tempat impian mereka misalkan. Nah, Kuiperian, saat kita menjelaskan pengalaman yang terjadi pada diri kita ya, yang pastinya terjadi di masa yang telah lampau ya, itu kita menggunakan teks yang disebut sebagai recount text. Nah, untuk lebih jelasnya I am going to show you an example ya. Nah, dalam teks ini Kuiperian, sebelum kita masuk ke teks, I'm going to tell you first apa sih tujuan kita belajar recount text itu apa gitu. I have 4 learning objectives that I want you all to master. First, kita akan belajar nih mengenai isi dan fungsi sosial dari recount text ya. Kita nanti Miss Lydia akan kasih contoh recount text, lalu kita pahami isinya, kita pahami fungsi sosialnya. Yang kedua, we are going to learn about how to identify specific information from a recount text ya. Menjawab pertanyaan, karena kalau ada teks pasti ada pertanyaan. Yang ketiga, we are going to learn about the structure and language features of a recount text, struktur dan juga ciri kebahasaan. Yang keempat, kita akan berlatih menulis teks recount sederhana. Oke, now let's begin. Sebuah teks yang berjudul A Trip to the Zoo ya, trip ke kebun binatang. Kuiperian pasti pernah ya ke kebun binatang ya. Nah, kalau kalian punya pengalaman yang sama dengan penulis ini, mungkin kalian juga bisa nih menuliskan sebuah teks recount yang sederhana yang di dalamnya menceritakan pengalaman-pengalaman kalian saat mengunjungi kebun binatang. Nah, kita baca ya Kuiperian. A trip to the zoo. Yesterday my family and I went to the zoo to see the elephant. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only came out at night. Ada kata nocturnal. Do you guys know what the word mean?
If you don't worry. As usual, we have vocab corner. Jadi nocturnal artinya active at night. Jadi ada hewan-hewan tertentu yang disebut sebagai hewan nocturnal, yaitu hewan yang aktif atau keluarnya di malam hari, Kuiperian ya. Kemudian juga ada kata got to. Mana got to nih? Nah, artinya apa? Artinya ada di sini arrived at. So, when we got to the zoo, it means that when we arrived at the zoo. Ya, kita lanjutkan. To the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. Jadi katanya ada jenis burung tertentu atau reptil-reptil tertentu yang termasuk dalam kategori hewan nokturnal yang keluarnya hanya di malam hari. Then, before lunch, we went for a ride on the elephant. Jadi sebelum makan siang mereka naik gajah, ya. And then it was a thrill to ride it. Apa itu thrill, Kuiperian? Vocab corner, excitement. Jadi seru sekali katanya ya. Jadi pengalaman naik gajah atau menunggangi gajah itu sangat seru sekali. Dad nearly fell off when he let go of the rope. Katanya ayahnya hampir aja jatuh saat he let go. Apa itu let go? Release. Jadi saat kita menunggangi gajah ada talinya gitu ya. Harus dipegang erat-erat, Kuiperian. Dan ternyata ayahnya hampir terlepas ya. Ayahnya terlepas talinya, jadi hampir jatuh ke bawah katanya. During lunch, we fed some birds in the park. Apa itu fed? Nah, ini ada give food tuh. Jadi mereka memberi makan kepada beberapa hewan ya. And then in the afternoon we saw some other animals like bear, monkey, tiger, and some pelicans. Jadi ini urutan-urutan kejadian yang dilakukannya di masa lampau saat ia dan keluarganya berkunjung ke kebun binatang. Next, I really enjoyed this family trip. I enjoyed spending time with my family and also learning about animals at the same time. Nah, jadi di bagian akhir dia sebutkan nih gimana perasaannya mengenai trip bersama keluarganya itu. Apakah dia suka, apakah dia tidak suka, Kuiperian. Nah, Kuiperian, semoga sudah jelas isi dari teks ini bicara tentang apa. Ya, jadi teks ini berbicara tentang seseorang ya, penulis, dia dulu berjalan-jalan ke kebun binatang bersama keluarganya, lalu dia melakukan beberapa aktivitas seperti dia memberi makan hewan-hewan di taman, lalu dia menunggangi gajah, lalu dia melihat burung-burung dan reptil nokturnal yang hanya keluar atau aktif di malam hari. Lalu dia setelah itu mereka makan siang di dekat kebun binatang tersebut, dan terakhir mereka di sore hari melihat binatang-binatang lain. Seperti apa? Seperti beruang, monyet, harimau, dan beberapa pelicans. Nah, Kuiperian, paham ya? Semoga paham mengenai teksnya. Setelah kita bahas teksnya,
as usual, I'm going to give you some exercise. Tapi exercise-nya bukan menjawab pertanyaan, tapi to decide whether these statements are correct or incorrect based on the text that we have discussed just now, ya. Let's see. Number 1. The writer went to the zoo with his or her family. Kenapa his atau her? Because we don't know whether the writer is a male or a female. Jadi kita nggak tahu nih penulisnya perempuan apa laki-laki ya. So that's why we have his or her family. Benar nggak Kue Perian? Apakah penulis pergi ke kebun binatang dengan keluarganya atau dia pergi sendiri? Untuk mengetahui jawabannya, let's find the keyword. With his or her family. Let's see in the text. Yesterday my family and I. Ternyata ada disebutkan my family. Artinya, it means that the writer went to the zoo with who? With his or her family. So this statement is true. Yeah? Question number 2. They bought the food at the shop for their breakfast. Keyword. Bought the food breakfast. Apakah mereka membeli makanan di toko tersebut untuk sarapan mereka? Let's find it out. Ya. Yang mana ada kata shop? Here. Ada kata shop. We went to the shop to buy some food to give to the animals. Jadi apakah mereka beli makanan untuk sarapan atau untuk memberikan makanannya kepada hewan-hewan? Apa jawabannya Kue Perian? Correct. So, this statement is false because yang benarnya adalah they bought the food at the shop for feeding the animals, untuk diberikan kepada hewan-hewan yang mereka lihat ya. Jadi bukan buat sarapan mereka, tapi mereka beli makanan untuk hewan-hewan ya. Statement number 3. They went to see the elephant first at the zoo. Nah, tadi kan ada beberapa kegiatan yang berbeda yang mereka lakukan ya. Apakah urutannya mereka lihat gajah dulu nih atau mereka lihat yang lain Kue Perian? Keywordnya apa? Elephant first. Bener nggak mereka pertama kali sampai di kebun binatang langsung nyari gajah Kue Perian? Kita lihat ya. Nah, after getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles. Ya, jadi hal yang pertama yang mereka lakukan adalah melihat birds dan reptiles. Ya, setelah itu barulah mereka melihat gajah. Ya. So, is it true or false? False. Yeah. Next statement. They thought that riding an elephant was an exciting experience. Keyword. Riding an elephant, exciting experience. Apakah menurut mereka menunggangi gajah itu adalah pengalaman yang sangat menarik, pengalaman yang sangat seru? Kita lihat Kue Perian di dalam teksnya. Mana paragraf berapa yang menceritakan tentang mereka menunggangi gajah?
Yang kedua, ya. Let's see. It was a thrill to write it. Ingat kata thrill tadi artinya adalah excitement. So, is it correct or incorrect? Correct, ya. So, this statement is true. Benar sekali, ya. Last one. They stayed at the zoo until afternoon to see more animals. Benar nggak, Kuiperian? Keyword stayed until afternoon. Mereka di kebun binatang itu sampai sore supaya mereka bisa lihat binatang-binatang yang lain. Benar apa salah, Kuiperian? Let's see, ada nggak kata afternoon di sini? In the afternoon, we saw some other animals. So, this statement is correct or true. So, from the text, we found 2 false statements and 3 true statements. Seperti itu cara kalian mengerjakan latihan true or false. Harus cek, double check, cross check dengan teks yang kalian baca dan find the keyword, ya. Nah, Kuiperian, setelah kita pahami nih teks mengenai a trip to the zoo, ya. Ini merupakan teks contoh teks recount atau recount text yang fungsinya adalah untuk menceritakan kembali pengalaman yang telah terjadi di masa lampau, ya. So, definisi atau definition of a recount text adalah apa? Yang barusan Miss Lydia ceritakan, yang barusan Miss Lydia sebutkan, yaitu teks yang digunakan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di masa lampau, ya. Baik itu pengalaman yang menyenangkan, yang membuat kalian sedih, membuat kalian marah, ataupun membuat kalian kesal, ya. Semuanya asalkan terjadi di masa lampau, maka itu kita sebut sebagai recount text. Nah, berikutnya Kuiperian, kita akan lihat nih recount text itu tuh strukturnya seperti apa. Apa sih gunanya mempelajari struktur teks? Supaya nanti kalian bisa membuat atau menyusun sebuah teks recount sendiri, Kuiperian. Nah, sebagai bocoran nih, ada 3 struktur atau 3 bagian yang membangun sebuah teks recount. Yang pertama, orientation, series of events, dan yang terakhir adalah reorientation. Mau tahu lebih lanjut mengenai penjelasan ketiga struktur teks ini? Don't go anywhere, stay tuned at Kuiper Video with me, your English teacher, Miss Lydia Afrilita. See you! Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about recount text. Ya, kalian pernah nggak sih dengar mengenai recount text? Kalian suka curhat nggak? Atau mungkin kalian menulis diary?
cerita tentang hari-hari kalian, atau mungkin kalian curhat ke teman kalian mengenai experience, pengalaman yang menyenangkan, tidak menyenangkan, atau mungkin pengalaman liburan. Nah, ini semua adalah contoh-contoh dari recount text. So, recount text is a text to retell a past event or experience. Jadi kita itu menceritakan kembali past event, kejadian yang di masa lampau atau experience ya, kejadian pengalaman kita seperti itu ya, pengalaman berharga, pengalaman tidak terlupakan, seperti itu ya. Nah, recount text itu ada 3 macam nih ya. Yang pertama ada first nih ya, ada personal recount. Personal recount tuh biasanya unforgettable about you gitu. Misalnya pengalaman liburan bersama teman-teman, keluarga, atau mungkin ada cerita yang tidak mengenakan sehingga sampai sekarang masih teringat ya, cerita yang menyedihkan tentang diri kamu. Nah gitu ya, jadi kejadian-kejadian yang tentang personal kita, bisa itu menyenangkan, sedih, atau mungkin marah atau memalukan, seperti itu ya. So personal recount itu seperti itu. Yang kedua ada fact recount. Nah isinya ya berupa fact gitu, kejadian di masa lampau dan biasanya itu berupa fakta. Bisa jadi historical event, itu masuk ke factual recount gitu ya. Jadi cerita-cerita kejadian-kejadian yang kenyataan di masa lampau dan diceritakan ulang disebut dengan factual recount. Yang terakhir adalah imaginative recount. Nah, kalau imaginative recount itu suatu kejadian di masa lampau yang sebenarnya tidak terjadi, tapi kamu buat-buat seolah itu terjadi. Biasanya nih, kalau misalnya di sekolah atau di kelas nih, kamu diminta gurumu membayangkan, imagine that you visited Borobudur Temple, misalnya gitu. Bayangkan bahwa kamu mengunjungi Borobudur Temple. Lalu apa yang kamu lakukan di sana? Kamu ngapain aja kalau ke sana? Bagaimana perasaanmu? Nah, kejadian-kejadian yang kamu ceritakan tapi itu sebenarnya tidak terjadi, itu imaginative recount ya. Jadi bisa aja kita bikin imaginative recount seperti untuk tugas sekolah, atau mungkin kamu diminta untuk berandai-andai. Sudah paham, students? So, the purpose of recount text is to retell and give information about past event or experiences. Nah, bisa juga to entertain people about our past experience, gitu ya. Jadi ini adalah purpose-nya, ya. Nah, sekarang kita sudah bahas nih purpose atau social function of the text. Sekarang kita mau lihat structure of the text. Setiap teks pasti punya structure dong. Structure itu untuk memudahkan kita jika kita akan menulis atau
atau mungkin kita mengidentifikasi suatu teks, atau mungkin kita mau menceritakan retelling our recount. Seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama ada orientation. In orientation, we usually talk about what happened. Apa yang terjadi, apa yang kita lakukan. Who, siapa yang ada di sana dalam kejadian tersebut, atau mungkin misalnya nih, kamu menceritakan liburan kamu ke Jakarta, ya. Lalu who-nya adalah siapa sih yang pergi ke Jakarta bersama kamu? Nah, kamu ceritakan di awal, di orientation atau the first paragraph ya. And then bisa juga kamu sebutkan where is it. Where itu berarti di mana. Tadi kan Miss bilang liburan ke Jakarta ya. Lalu bagaimana kamu liburan ke sana? Liburannya naik apa? Mungkin naik bus atau naik pesawat atau mungkin bawa kendaraan sendiri gitu ya. Nah, biasanya di orientation ini kita introducing our recount text gitu. Kita memberitahu dulu nih informasi awal kita tuh kemana, sama siapa, lalu di mana tempatnya, dan bagaimana kita ke sana, mungkin seperti itu ya. Selanjutnya after orientation kita ada series of events. Nah, dalam series of events ini biasanya chronologically order. Maksudnya adalah kamu ceritakan dulu dari awal perjalanan kamu hingga akhir kegiatan kamu. Seperti itu ya, perjalanan awal hingga akhir. Jadi chronologically, jadi berurutan, nggak jumping, nggak tiba-tiba kamu nyeritain pas pulang, terus kamu balik lagi nyeritain waktu kamu hari pertama di Jakarta. No, nggak seperti itu. Jadi di events itu kamu ceritain hari pertama di Jakarta ngapain aja kegiatannya. Kamu mungkin visit some interesting places seperti itu ya. Lalu day 2 kamu ngapain, day 3 ngapain, akhirnya kamu pulang gimana, seperti itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan dalam liburan kamu itulah kamu ceritakan dalam series of events, seperti itu. Nah, selanjutnya nih biasanya setelah events ada reorientation. Reorientation is the conclusion of your recount text ya. Jadi conclusionnya, intinya kesimpulannya dari liburan kamu tuh apa. Bisa juga kamu kasih kesan kamu selama perjalanan, mungkin kesan kamu selama mengalami kejadian recount tersebut ya. Jadi kejadian di masa lampau yang kamu ceritakan, kira-kira kesan kamu terhadap kejadian itu apa sih? Nah, biasanya kamu tuliskan di reorientation. So these are the structure of the text, recount text ya. The first one ada orientation, series of events, lalu ada reorientation. Gimana? Sudah paham? Well,
students, sekarang kita lihat linguistic features of the text ya. Nah, setiap teks itu kita kan tulis atau kita baca ya. Tenses apa sih yang digunakan dalam recount text? Karena ini adalah kejadian di masa lampau, sudah terjadi dan selesai di masa lampau. So we use past simple tense ya, past tense atau past simple tense. Nah, kita menggunakan tenses ini. Jadi kita akan menceritakan menggunakan verb atau kata kerja bentuk kedua. Misalnya, I went to Jakarta last month. I visited some interesting places there. Ya, jadi kata when sama visited itu menggunakan verb bentuk kedua yang menunjukkan kalimat past simple tense atau past tense. Ya, sudah paham? Selanjutnya, karena ini ada series of event, so kita menggunakan chronological connection seperti itu ya. Misalnya, then, after that, first, before that, finally, seperti itu. Kita menggunakan conjunction atau kata hubung seperti itu. Karena kamu akan menceritakan kegiatan kamu setelah ini, sebelum ke sana, seperti itu. Jadi kita menggunakan kata-kata seperti then, after that, before that, atau bisa juga pakai first, second gitu ya, finally, seperti itu ya. Oke, sudah pakai conjunction. Selain itu juga ada adverb. Nah, adverb ini yang digunakan apa aja? Seperti adverb of time. Adverb of time itu misalnya in the morning, in the afternoon, at night, seperti itu. Selanjutnya kita juga menggunakan adverb of place. Adverb of place ini menunjukkan tempat ya. Misalnya, in day one, I went to do fun with my family. Misalnya gitu. Went to do fun. Do fun is a place ya. Jadi itu menggunakan adverb of place. Sudah paham? Jadi dalam linguistic features-nya ada menggunakan past simple tense, conjunction ya. Lalu kita menggunakan juga nih yang namanya adverb. Ada adverb of place, adverb of time. Keterangan waktu atau keterangan tempat juga seperti itu ya. Oke, students, sudah paham? So, kita sudah membahas nih, apa sih recount text itu? Macam-macam recount text itu apa aja? Structure of the text-nya kita sudah bahas. Dan terakhir linguistic features-nya juga sudah kita bahas. Now, we are going to see the example of recount text. Yuk kita lihat yuk contoh recount text berikut ini. Well students, so this is the example of recount text ya. Nah, kita akan lihat nih kira-kira seperti apa sih teksnya. Nah, misalkan bacakan terlebih dahulu ya. So, this is the family trip to Jakarta. Ini adalah judulnya.
Misalkan bacakan paragraf pertama. Last month, my family went to Jakarta. We went there by plane. It was so fun because it was the first time we went to Jakarta by plane. Nah, ini adalah bagian dari orientation dari recount text-nya, yaitu menceritakan apa sih yang terjadi, yaitu dia pergi liburan. Lalu kapan? Last month. Nah, siapa aja sih yang pergi liburan? Family-nya, kata dia my family, gitu ya. Kemana? Where it was? Itu Jakarta. Seperti itu ya. Dan how it was? Bagaimana kesananya ya? They went there by plane ya. Mereka naik pesawat. Nah, lanjut ya. Kita akan lihat nih. Paragraf kedua isinya adalah series of events atau kejadian atau kegiatan yang mereka lakukan selama di Jakarta. Kita baca dulu ya. In Jakarta, we went to some interesting places. We went to do fun on the first day in Jakarta. My sister and I took some rides there. We really enjoyed the day in the fun. Besides, we bought some merchandise too. On the next day, we went to Taman Mini Indonesia Indah or TMII. We went around TMII by train. We were happy to see some traditional houses in there. On the last day, we only stayed at hotel. On the last day, we only stayed at hotel. We swam at the hotel and had lunch near the pool. Finally, around 3 p.m., we went to airport and went back to Lampung. Nah, ini adalah contoh series of event dalam recount text tersebut ya. Recount text ini ya. Nah, jadi ketika di Jakarta, mereka itu pergi ke interesting places. Kami pergi ke Dufan di hari pertama di Jakarta. Kakak perempuan saya dan saya menaiki wahana di sana gitu ya. Kami sangat enjoy berada di Dufan. Selain itu kami juga membeli oleh-oleh merchandise ya. Lalu on the next day, di hari berikutnya, kami pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Pergi keliling-liling Taman Mini Indonesia Indah dengan kereta. Lalu mereka sangat senang ya, kami sangat senang untuk melihat rumah-rumah tradisional yang ada di sana. On the last day, berarti hari terakhir di Jakarta, we only stayed at hotel. Hanya tinggal di hotel aja. Mereka berenang ya, lalu kami berenang dan kami makan siang dekat kolam renang seperti itu. Akhirnya jam 3 sore, jam 3 PM ya, we went to airport. Kita pergi ke airport dan kembali ke Lampung. Jadi dia 3 hari aja tuh di Jakarta ya.
Nah, ini adalah series of event. Kamu bisa lihat ya, chronologically order. Jadi pertama dimulai dari day 1, day 2, day 3. Ngapain aja kegiatannya. Itu disebut dengan series of event. Selanjutnya di paragraf terakhir adalah reorientation. Bagaimana akhir tripnya. Dan si penulis bilang, this trip was so fun. Jadi trip ini sangat menyenangkan. I was so happy because I could spend time with my family. Saya sangat senang karena saya bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. I hope I could go to another trip with my family on next holiday. Ya, saya harap saya bisa pergi liburan lagi bersama keluarga saya di hari libur berikutnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh reorientationnya. Jadi paragraf pertama ini misalkan berikan tanda ya, disebut dengan orientation, the beginning of the recount ya. Ini series of event. Dan yang terakhir adalah reorientation. Sekarang kita akan lihat nih linguistic features yang ada di dalam teks ini. Yang pertama ya, Miss menggunakan past simple tense. Kita lihat di sini, my family went to Jakarta. Yang Miss lingkari ini adalah verb bentuk kedua yang menyatakan ini adalah past tense ya. It was ini verb bentuk kedua ya. When, terus ada when lagi, took dari kata take ya, jadi took, enjoyed, bought, membeli ya. Ada when lagi di sini, ada were, ada when lagi ya. Ini banyak banget ya. Ini semua kalimatnya menggunakan past simple tense karena menggunakan verb bentuk kedua. Swam seperti ini ya. Terus was, were, ini ada could. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh past tense ya, past simple tense menggunakan verb bentuk kedua kalimatnya. Yang Miss lingkari ini adalah contoh verb atau kata kerja bentuk kedua. Nah, selanjutnya dalam teks ini juga kita menggunakan conjunction ya. Conjunction kata hubung yang menunjukkan chronological. Misalnya seperti ini ya. On the first day. On the first day. Nah, ini ya. Lalu on the next day, besides ini ya. Lalu on the last day. Nah, jadi kalau misalnya kamu tidak mau menggunakan kata then, after that, before that juga boleh pakai seperti ini. On the first day, on the second day, on the last day, finally, seperti itu. Itu conjunction yang bisa kamu gunakan dalam recount text ya. Selanjutnya setelah kita melihat conjunction, kita lihat adverb-nya. Adverb of place menunjukkan keterangan tempat ya. To
To Jakarta ini menunjukkan keterangan tempat. In Jakarta. Terus around TMII gitu ya. Yang menunjukkan keterangan tempat itu menunjukkan adverb of place, maksud Miss Mel. Sedangkan yang menunjukkan keterangan waktu, Miss lihat dulu ya. Last month. Nah, ini keterangan waktu ya. Around 3 p.m. Ini menunjukkan keterangan waktu atau adverb of time. Gitu ya. Lalu apa lagi? Di sini ada lagi nggak keterangan waktu ya? Next holiday ini boleh lah ya. Seperti sudah cukup ya, nanti kalian bisa baca lagi. So students, these are the example of recount text. Jadi tadi bagian awal disebut dengan orientation. Yang tengah, paragraf kedua itu menunjukkan series of event, yaitu apa yang kamu lakukan kegiatannya di sana. Dan terakhir adalah reorientation, bagaimana akhir dari trip yang kamu lakukan. Well, gimana, sudah paham mengenai contoh recount text dari Miss Mel berikut ini? Semoga kalian sudah memahaminya ya. Well students, gimana? Sudah paham belum mengenai recount text? Semoga kalian sudah paham ya. Nah, sekarang kita latihan yuk. Please read this text. Nah, tapi teks ini masih kosong-kosong nih bagian verbnya atau kata kerjanya. Silakan kalian ganti verb yang ada di dalam kurung menjadi verb bentuk kedua sehingga teks ini komplit. Setelah komplit, silakan kalian cari what is the purpose of the text atau social function of the text. Apa sih social functionnya? To retell apa sih? Nah, silakan cari tahu ya dari teks tersebut. Selanjutnya kamu beri highlight. Kira-kira paragraf 1 itu disebut apa strukturnya? Paragraf kedua itu disebut apa strukturnya dan paragraf terakhir itu disebut apa? Nah, di sini kan ada 3 paragraf ya. Jadi kalian bisa highlight mana sih yang menunjukkan orientation, mana yang menunjukkan events atau series of events, dan mana yang reorientation. Selanjutnya kalian bisa submit this task to your teacher. Well students, that's all the lesson for today. Don't forget to do the task. Jadi complete dulu teks ini menggunakan verb bentuk kedua ya. Dirubah kata kerja yang ada dalam kurung menjadi verb bentuk kedua. Lalu cari social function dan structure of the text-nya apa aja yang ada dalam teks tersebut. Okay, that's all the lesson for today. Thank you for watching. Thank you for joining this meeting. See you next meeting and don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian. Bye everyone. Hello students.
students, how are you today? Hopefully you are fine. Now, I would like to explain about material for today. The material is about recount text. There are several things that we are going to learn. The first is definition. Second is purpose. Third is example of recount text. Fourth, generic structure. Fifth, language features. And the last is analysis of recount text. The first is definition of recount text. What is recount text? Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Students, if you want to retell about your holiday to your friends, you can use recount text. Next is purpose of recount text. The purpose is to inform or to entertain the audience about experiences in the past. Students, the reason why you want to tell about your experience or event to your friends is it to inform them, right? That is the purpose of recount text. Third is example of recount text. Can you see the text here, students? Please try to read it carefully. Fourth is generic structure of recount text. This is the previous text that I'll show you. Let's take a look here. The first paragraph is orientation. Why? Because the writer in this paragraph provides the setting and introduces participant. And the next paragraph is events. Why? Because the writer tells what happened in this paragraph. And the last paragraph is orientation. Why? Because the writer gives a comment to the story. Actually, reorientation is optional. You can create orientation in your text or not, depends on you. Next, I would like to explain about language features of recount text. The first is using simple past tense. Second, using chronological connections such as then, first, and second. Third is introducing personal participant such as I and my group. Fourth is using linking verb such as was, were, and heard. And the last is using action verbs such as looked, go, and change. Okay, students, this is the last section for this material for today.
You can see the different color that I changed in this section, right? I made a different color to make you easier to know language feature of this text. Is it clear, students? Alright, I think it's enough for today. Hopefully you can understand this material easily. Have a great day, students. Thanks for watching and bye. Hello friend, long time no see. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Have you ever visited to museum? There are sculpture and heroes picture. And then you can read the story and get information about the past event. Do you know to tell past event we can use recount text? So, in this video we will learn recount text. What is recount text? Recount text is a text that retells a story, an experience, or an event that happened in the past. Jadi, teks recount adalah teks yang menceritakan kembali cerita, pengalaman, atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Recount text is divided into three. First, biography, menceritakan tentang riwayat hidup seorang tokoh. Second, historical recount, menceritakan peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa lalu. And the last one, experience, menceritakan pengalaman pribadi penulis. The function of recount text are to tell experiences in which the writer was personally involved, untuk menceritakan pengalaman yang dialami langsung oleh penulis. To inform the readers by telling past events historically and achievements in a person's life, untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang peristiwa penting yang pernah terjadi di masa lalu dan menceritakan pencapaian yang diraih seseorang dalam hidupnya. And to chronicle past event regarded as historically significant, untuk mengurutkan waktu kejadian di masa lampau. And then, example of recount text, biografi Jenderal Sudirman. There are three generic structure of recount text. First, orientation tells who is involved in the story, when, where, and why the story happened. Pada bagian orientation menjelaskan tentang siapa yang terlibat dalam cerita, kapan, di mana, dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Second, series of events tells what happened in the story. Yang kedua, series of events menjelaskan apa yang terjadi di dalam cerita. And the last one, reorientation, optional, tells the conclusion of the story. Terakhir, bagian reorientation yang menceritakan simpulan dari cerita. Bagian ini merupakan opsional atau pilihan, bisa ada atau tidak di dalam teks recount.
Mari kita lihat penerapannya pada contoh teks berikut. Paragraf pertama menceritakan tentang sosok Jenderal Sudirman sebagai pahlawan militer. Bagian ini disebut orientation. Paragraf selanjutnya membahas tentang perjalanan hidup Jenderal Sudirman. Bagian ini merupakan series of event. And then language features of recon text. First, introducing personal participant, for example, I, my group, etc. Second, using chronological connection like then, first. Third, using linking verb, for instance, was and were. Fourth, using action verbs such as sent, tough. And the last one, using simple past tense, for example, forgot, imagined. Let's see example of recount text. Introducing personal participant. Linking verb, action verb, and simple past tense. To get understanding, let's discuss this exercise. Look at this recount text for question number 1 until 3. Question number 1. Charles Darwin's theory of evolution believed that A. People could defend themselves naturally. B. Environment affected natural selection. C. Organism needed adaptation to survive. D. People and nature supported to each other. E. Natural selection tend to adapt organism to survive. Soal ini menanyakan tentang teori evolusi oleh Charles Darwin. Untuk menjawabnya, kita bisa cocokkan kalimat soal dengan teks sebelumnya. Dan bisa kita temukan pada paragraf terakhir. This revolutionary theory was published in 1859 in Darwin's now famous On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Question number 2. How was Darwin's theory of natural selection developed? A. Adapted by the necessary for survival. B. Influenced by his collection. C. Supported the effect of environment. D. Influenced by John Henslow. E. Affected by groups of organisms. Soal ini menanyakan bagaimana teori seleksi alam dikembangkan. Bisa kita lihat pada paragraf kedua teks. Sesuai dengan kalimat soal, natural selection tends to promote adaptation in organisms when necessary for survival. So, the best answer is A. The next question, the famous Darwin's theory was published based on A. Theories developed by other scientists. B. The influence of organism adaptation in survival living. C. The success of his observations supported by geologists and naturalists. D. His expedition and natural observation data as scientist. E. The observation of other geologists natural selection. Soal ini menanyakan informasi tersirat pada teks, yaitu penyebab teori Darwin menjadi terkenal. Kita bisa tentukan kata kunci soal yaitu famous di dalam teks.
Kata famous terdapat pada kalimat penutup paragraf terakhir yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Natural selection tends to promote adaptation in organism when necessary for survival. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Look at this recon text for the next question. Question number 4. In which organization did Otto struggle for equality in working areas? A. BPUPKI, B. Budi Utomo, C. People Council, D. Cahaya Newspaper, E. Paguyuban Pasundan. Soal ini meminta kita menentukan informasi umum yang ada pada teks, yaitu nama organisasi yang menaungi Otto dalam memperjuangkan kesetaraan sosial di masyarakat. Organisasi tersebut adalah Budi Utomo. So, the correct answer is B. The next question, born on March 31, 1897 and disappeared on December 19, 1945. This sentence implies that A. Otto passed away on December 19, 1945. B. Otto was considered dead before December 19, 1945. C. The whereabouts of Otto was unknown since December 1945. D. No one knew the condition of Otto before December 19, 1945. E. Otto stopped being active in organization activities since December 19, 1945. Soal ini menanyakan kalimat dengan arti yang sama dengan kalimat pada soal. Otto lahir pada tanggal 31 Maret 1897 dan menghilang pada tanggal 19 Desember 1945. Untuk menjawabnya, kita bisa cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Pilihan A menyatakan Otto wafat pada tanggal 19 Desember 1945. B. Otto dianggap wafat sebelum tanggal 19 Desember 1945. Pilihan C. Keberadaan Otto tidak diketahui sejak Desember 1945. D. Tidak ada yang tahu kondisi Otto sebelum 19 Desember 1945. Dan pilihan E. Otto tidak aktif lagi dalam kegiatan organisasi sejak 19 Desember 1945. Jadi, jawaban yang sesuai adalah C. Question number 6. From the text, we know that A. Otto took part in rising Indonesian independence. B. During the Japanese occupation, Otto worked for Budi Utomo. C. Otto's nickname is used as the name of a government building. D. One of Otto's nicknames was taken from a legendary mammal. E. Otto helped spread the news of independence through Cahaya Newspaper. Soal ini meminta kita mencocokkan pilihan jawaban dengan isi teks.
Pilihan A, Otto terlibat dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kita lihat pernyataan tersebut dalam teks. Paragraf keempat menyatakan bahwa Otto membantu persiapan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi BPU-PKI dan PPKI. Berarti pilihan jawaban A benar. The last question, the organization was engaged in education. What is the synonym of the underlined word? A. Dealt, B. Related, C. Involved, D. Aspired, E. Centered. Soal ini menanyakan persamaan kata dari engage yang artinya ikut serta. Kita lihat pilihan jawabannya. Dealt ditangani, related terkait, involved terlibat, aspired diinginkan, centered dipusatkan. Maka jawaban yang tepat adalah C, involved. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Okay, that's all my explanation about recount text. Stay healthy and see you in the next video. Have a nice day. Okay, class. After you have finished watch the video, what is about the video? It's about the context. What is Elsa? It's about the context. Okay, good. Okay, now I have provided the text here. It's about my last Saturday night activities. What is the paragraph called? Nina? Orientation moment. Okay, good. The first paragraph is called orientation. How about the second paragraph? Putri? Events, ma'am. Events. Okay, good. The second paragraph is events. How about the last paragraph? Reorientation. Okay. The last paragraph is reorientation. Okay, thank you, Putri. Yes, ma'am. Okay, class, you all have understood about the material well. Now it's time for you to discuss again about the answer. And then this is the rubric of assessment presentation. Any questions? No. Okay, good. I will give you 20 minutes. Is it enough for you? Yes. Okay. Now please work with your group. You finish? Yes, ma'am. Okay, good. Are you ready to present your paper? Okay. We start from group 1. Who is group 1? Okay. Sita's group? Okay, time is yours. Okay, friend. We are from group 1. We'll present our discussion. These are our group members. I am Asma Safina Tunansa. I am Sita Ibeda.
because there are interested in many great destinations with on YouTube.com. There are many destinations such as Palagan Museum, Ambarawa Railway Museum, and Eling Bay Bening Restaurant. On Sunday morning at 8 a.m., we visit Palagan Museum for the first time. It was a great destination to memories on how colonial is wanted to create this area from colonial through. Then we went to Ambarawa Railway Museum. We could see 21 steam locomotives there. Finally, Eling Bening Restaurant came my last trip to go from Eling Bening. We could see the beautiful canal of Rawabeni. Took many good pictures. We went swimming and bought souvenirs. Any question or comment? Thank you. Any others? Nice. Okay, thank you for group 1. Okay, it's time for me to give you feedback and the possible answer here. Okay, here the possible answer of the questions. Yeah. The first one is, how can Alan tell his experience as he was in Ambarawa? He can retell his experience in Ambarawa by creating a text, yeah. And the second one, this is the text, and this is the third one, and the fourth one. What kind of text should Alan learn about? She must learn about a recount text. Okay. Class, before we close the meeting today, let's conclude what we have learned today. Devina, what have you got today? The definition of recount text and the social function of recount text. Okay, good. Any others? Jevira?